Bonjour à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. بدرسنا اليوم من هي السلسلة رح ناخد جزء 15 l'appel mystérieux بمعنى المكالمة الغامضة. هاي السلسلة بتحتوي على دروس متتابعة فيهم مثل قصة بنحكي فيها حوارات، بنتعلم فوكابيولار جديدة وكيف نستخدم هاي الفوكابيولار بقلب الحوارات اللي ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية. رح احط لكم رابط السلسلة كلها بصندوق الوصف لحتى تقدروا تتابعوا السلسلة من أولتها. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. خلينا نبتدي الدرس مع بعض. بداية وكالعادة رح نشوف الفوكابيولار اللي رح ناخدهم بهذا الدرس واللي هن l'appel mystérieux. L'appel mystérieux بمعنى المكالمة الغامضة. Après avoir entendu l'explication بعد سماع التفسير. enquêter يحقق أو يفحص بدقة. La mystérieuse peinture اللوحة الغامضة. apparaître يبدو يتضح أو يظهر. les murs الجدران. ce n'était pas un habituel لم يكن الأمر غير عادي. un entrepôt d'art اللي هو مستودع للفنون. d'autres fois أوقات أخرى. les galeries صالات العرض. quand je suis arrivée là-bas عندما وصلت إلى هناك. me montrer يريني. l'endroit المكان. attends une minute انتظر دقيقة. هنا جاي impératif اللي هي فعل الأمر. رحت لكم كمان نحن أخذين درس الامبيراتيف بشكل مفصل بسلسلة الأزمنة باللغة الفرنسية. رحت لكم رابطه بصندوق الوصف. syndiquer يشير أو يخبر. prendre en compte يأخذ بعين الاعتبار. je me souviens parfaitement أتذكر تماما. il pleuvait ce jour-là كانت تمطر في ذلك اليوم. une échographie هو الإيكو التصوير بالموجات فوق الصوتية. accrocher يعلق بمعنى يعلق الشيء ما على الحيط، يعني accrocher يعلق اللوحة. هيك بنكون أخذنا كل الفوكابيولار لهذا الدرس. هدول الفوكابيولار كلهم الجمل موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو. رح احط لكم رابطه كمان بصندوق الوصف لحتى تقدروا تضيفوهم لجداولكم تدرسوهم وتسمعوا لفظهم الصحيح وتدربوا عليهم عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع. هلا رح نبتدي بالقصة مع بعض. l'appel mystérieux المكالمة الغامضة. Après avoir entendu l'explication de Sophie et Lucas, l'inspecteur gentil et Jacques continuent d'enquêter sur l'origine de la mystérieuse peinture apparue sur les murs du Louvre. Après avoir entendu l'explication بعد سماع التفسير de Sophie et Lucas تبع Sophie و Lucas, l'inspecteur gentil et Jacques المفتش gentil اللي هي Claire و Jacques continue d'enquêter sur l'origine de la mystérieuse peinture apparue sur le mur de Louvre. continue d'enquêter واصلوا التحقيق sur l'origine بأصل de la mystérieuse peinture اللوحة الغامضة apparue اللي ظهرت sur les murs du Louvre على جدران اللوفر. Jacques, où es-tu allé chercher le tableau? Jacques, où es-tu allé chercher le tableau? أين ذهبت لجلب اللوحة؟ Lucas, ce n'était pas un habituel. J'ai reçu un appel avec l'ordre d'aller chercher le tableau dans un entrepôt d'art où j'étais déjà allé d'autres fois. Lucas, ce n'était pas un habituel. هو لم يكن أمر غير معتاد. un habituel غير معتاد. habituel هو المعتاد. J'ai reçu un appel. وصلني اتصال أو استقبلت اتصال avec l'autre بالطلب d'aller chercher le tableau الذهاب لإحضار التابلو اللوحة dans un entrepôt d'art من مستودع للفنون où j'étais déjà allé d'autres fois
يلي من الأساس أنا رايح له أكتر من مرة. Il est utilisé par de nombreuses galeries importantes de la ville. Quand je suis arrivée là-bas, le responsable de l'entrepôt m'a montré l'endroit où se trouvait le tableau et nous l'avons chargé dans le transport. Il est utilisé par de nombreuses galeries importantes de la ville. هو مستعمل أو هو يستخدم من قبل عدد من الجالوري معارض الفنية المهمة الimportant de la ville في المدينة. Quand je suis arrivée là-bas عندما وصلت إلى هناك le responsable de l'entrepôt المسؤول عن المستودع m'a montré l'endroit أراني المكان أو دلني على المكان où se trouvait le tableau اللي بلاقي فيه التابلو اللوحة et nous l'avons chargé dans le transport. ونحن اللي كنا مسؤولين عن توصيله عن طريق المواصلات le transport. Claire, il n'y avait personne d'autre dans l'entrepôt. Claire, il n'y avait personne d'autre dans l'entrepôt. ما كان هناك أشخاص آخرين بالمستودع. Luca, non, juste le tableau. Luca, non, juste le tableau. لا, فقط اللوحة. Sophie, attends une minute. Luca, la seule personne qui t'indique où aller chercher des nouvelles œuvres, c'est moi. Mais je ne t'ai jamais envoyé chercher cette peinture. Pourquoi est-ce que tu as pris en compte cet appel? Sophie, attends une minute. انتظر لحظة. Luca, Luca, la seule personne qui t'indique où aller chercher des nouvelles œuvres, c'est moi. الشخص الوحيد اللي بيقلك أو بيخبرك أو بيطلب منك وين تروح تجلب القطعة الفنية الجديدة c'est moi, هي أنا. Mais je ne t'ai jamais envoyé chercher cette peinture. بس أنا أبدا ما بعتك تجيب هاي اللوحة. Pourquoi est-ce que tu as pris en compte cet appel? لماذا أنت أخذت بعين الاعتبار هذا التليفون أو هاي المكالمة؟ Luca, ben, parce que c'était toi. Je m'en souviens parfaitement. Il pleuvait ce jour-là. Tu étais sorti pour accompagner Alice à une échographie. Luca, ben, parce que c'était toi. Ben هون مثل بالعربي يعني parce que c'était toi لأنه أنت اللي اتصلتي أو كان أنت من تكلم يعني على المكالمة. Je m'en souviens parfaitement. أنا بتذكر كتير منيح. Il pleuvait ce jour-là. كانت عم تمطر في ذلك اليوم. Tu étais sorti pour accompagner Alice à une échographie. أنت وقتها خرجتي pour accompagner الأطراف أليس أو إيكوغرافي على الإيكو. نحن كنا أخدنا بأول درس أنه أليس هي كانت صديقتهم واللي كانت حامل. كما كنتم متابعينا من بداية السلسلة تابعوها من بداية السلسلة حتى تفهموا الأفكار مزبوط وتستفيدوا منها بشكل أكبر. Après quelques heures, j'ai reçu un appel. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quand j'ai répondu, c'était toi. J'ai pensé que tu m'appelais peut-être depuis le téléphone d'Alice. Tu m'as même dit précisément où le tableau devait être accroché. هون عم يتابع لوكا حديثه après quelques heures بعد عدة ساعات يعني بعد ما صوفي خرجت واعتقد انه راحت مع أليس après quelques heures بعد عدة ساعات من وقت خروجها لا صوفي j'ai reçu un appel وصلني هاتف أو تلقيت هاتف أو مكالمة. Je n'ai pas reconnu le numéro. أنا ما عرفت الرقم. Mais quand j'ai répondu ولكن عندما رديت c'était toi كان أنتي. J'ai pensé que tu m'appelais peut-être depuis le téléphone d'Alice. أنا فكرت إنه ممكن عم تتصلي فيني من رقم أليس. Tu m'as même dit précisément où le tableau devait être accroché. وأنت أيضا قلتيلي بشكل دقيق précisément وين اللوحة لازم تكون معلقة accroché معلقة. Sophie, Luca, ce jour-là, je ne t'ai pas appelé. Sophie, Luca, ce jour-là, je ne t'ai pas appelé.
هون عم تقول للوقا انه ce jour-là في ذلك اليوم je ne t'ai pas appelé، انا ما اتصلت فيك. هيك بكون خلص الجزء 15 معنا لليوم. بتمنى هاي السلسلة تكون عاجبتكم وعم تستفيدوا عليها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا إعجاب، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل والفوكابيلار اللي أخذناهم موجودين بجدول خاص فينا على موقع سيلينكو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف. وكمان بالإضافة لرابط السلسلة كاملة رح تقدروا تتابعوا السلسلة من أول جزء للجزء اللي نحن وصلنا له. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح اكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.